kita berdoa seperti doanya Al-Habib Ali Al-Haji di dalam qasidahnya, ya Rabbi jarifni bi ru'yati sayyidi. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, muliakan kita semua yang hadir di sini untuk berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, kecuali Allah memberikan kabar gembira bahwa kita semuanya sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak dicabut nyawa kita, melainkan Allah menentukan kepada kita bahwa kita adalah orang yang husnul khatimah. Kita adalah orang-orang yang ahli surga dan berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى رسالتنا الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وآل ابن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وصحابة رسول الله أجمعين وأهل البيت وأتباعهم، ثم إلى سيدنا مهاجر اللهم بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن الشيخ أبو بكر بن صالح عبد الله بن علوي بن الحدث، ثم إلى مربي رحيمنا حبيب محسن بن علي الهندوان، ثم إلى أرواح مربي رحيمنا حبيب هترة بن محسن الهندوان، ثم إلى حبيب عامر محمود بوسا رمزار كي زهر كي سودير كي سالي، ثم إلى Pak Somarkas Pak Samidun كي Asi Pak Sanengan Pak Kusno Pak Sanalwi Pak Sonia Pak Mihadi Pak Tomria Bu Aulia Nyi Suhar, Nyi Sudira, Bu Subiyah, Saudara Nur Muhammad, Anissa Haryanto, Mbak Mimuncar, Pak Mania, Pak Sunadi, Pak Mimisrur, Ramadaroni, Bu Khadimah, Summa ila arwahi walidina wa muslimina ajma'in. Anna Allah yadasha'un birahmah wa yafiru wa yuklam bi husnil khatimah. Indal maut ba'dal amr tawal fi ta'ali wa rasul ma'alutul afi wa ahyu ila hadratin Nabi Muhammad SAW bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faqul ma inna astaghfirullah
صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير ما يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب والفؤاد وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه وارجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا صلى الله عليه معالك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة هبانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لإلهه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما هدى حاد المودة هيا جل الشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتشوا أذهب رانا صلى الله عليه الأرواح تشتاق اللقاء تعين تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا إسماعيلا سير المشافع وريف الأدانا وانزلنا وصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الذي أنبانا والنور طه عبد من نبي في ذكري عظيم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستبق من قبلة عند وكن يقضانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيال مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزيانا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لي إلهي صانا طهره الله وما مختاره وما برأ مثله إنسانا وبحكمه وبذكره والنصر والتوفيق رب العرش قد أوصانا يا ربنا
وسلم على سيدنا محمد وعلى النبي
وبارك عليه وعلى آله. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في القدس بينا لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. وتبشروا أقوامهم بالمصطفى عازم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول الشافعين أبو الشافعين أنا قد لا أتوانى. حتى هنا ترفع وسل تعطى وكل يسمع لكونك نجم فكرك بانا. ولواء عبد الله جل بيده ولا أولا آتي أنا الجنان. أكرم الخلق على الله أنا فلقد أهلاك الله منه عنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من وعد تقاصر عن أعطاه نهانا. بالله كرر ذكر واسم المحمدين فإما تزيع عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنوك البروج لأحمد خليل من ما شاء قد كان. أنا نبي منبية بنت وحبيب من لا يعلم الإله من كان. بالوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان. ولذلك النور طه وجهه وصار إلى الإبل المسجود عيانا. ومن حاجب الكريم شهر بن عبد مناف بن خفي كان. وليله يدعى حكيما شانه لكن لا عجز بذلك شانا. والرسول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا. وهناك جبالا في الغي إسماعيل كان للحبيب عوانا. وحينما حملت به آمنة لم تذكر شيئا يأخذ النسوانا. والياها نلف من رب السماء قصد الأذى والهم والأحزان. وعندما قد جاء ما علمت به أن المحيمين شرف الأكوان. لتحرم في بدها فاجتم شرف فتنا المفاد فأطرعت رضوانا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. اللهم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. اللهم
هذه وتجلت الأنوار من كل الجهات ومكتوب إلى المشفع حانا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك كثير الجود جودا أنت نعم الكافلين وأطعنا وأودنا يا رسول الله بلقاء العارفين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا مهل المشكلات يا كفيل المحتاجين يا جميع البريات يا رسول الله يا مجيب السائلين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ويا شافع الأمراض يا غفير المذنبين يا رفيع الدرجات يا رسول الله يا أرحم الراحمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله
Alhamdulillahil-Qawi sultanu Al-Wadihi burhanu Al-Mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para habaib, wabil khusus orang tua kita bersama Al-Habib Alwi bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga Ustadina Al-Habib Husin bin Hamid Al-Maghrabi, semua para asatid yang hadir di malam hari ini, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para hadirin, ikhwan santri pondok pesantren Auliyaul Mustafawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
sepantas untuk kita ucapkan atas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita bersama di dalam malam mangken, di dalam situng tempat sesajenah pada sibuk lisan untuk menyebut nama kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka nikah ngeropaakin kelakuan-kelakuan sepaling mulja. Manabi aba nikah bisa mengenang tentang kelahiran Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bungana aba bisa bunga kalaban kelahiran Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka nikah bisa ketijalana aba nikah selamat dan akhirat. Bisa jadi aba kenal ada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka bakal nggak oleh aba ridhona dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutakin sareng Al Habib Ahmad bin Smith, jasangkuna al khair wa syar materiun fil insan. Jasa ongkuna kebagusan banjukan kecubaan nika ampun tertanam di dalam manusia, nika ampun tertanam. Maka dua nikah tak kira nampak kebagusan banjukan kecubaan sebab dan aba tak kira nampak kajaba aba nikah bisa agaul kalaban orang lain. Manabi aba agaul kalaban orang sebagus, maka benih-benih kebagusan saya tertanam nang kita nikah bakal tumbuh menjadi aba orang-orang sebagus. Bertabari kejukan manabi aba nikah akompol kalaban orang-orang sejukan setak saya, maka bakal tumbuh kalaban jadi orang setak saya. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah ijawakin dari akompol aba dari kalaban orang-orang setak saya. Maka denika kulaban sambian akompolah samangken di dalam situng tempat sekama aba nikah samangken akompol sareng Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukankah ampun tetih keyakinan kita jak saongkuna manabi ampun aslawat da Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ongku Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah hadir ikanjah tempat manabi pun ucapakin salam kita da Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bakal ajawab salama kita manabi aba nikah ampun asalam da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam nikah ampun nyataakin di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam saya sebut di dalam kitab Nasaid Diniyah. Siapa ni karang sareng Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jasa ongkuna sapa-sapa orang saya ngucapakin salam dak sengkok dapuna Rasul sallallahu alaihi wasallam illa raddar ruhi, maka Allah akan membeli runah sengkok hatta yarudda alaihi salam, sampai sengkok nikah ajawab salama orang seampun mengucapkan salam da Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuman apa-apa kulaban sampean nikah mah bisa tak bisa mirengin tentang salama-salama jawaban dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikah benih lak polana kotora atena aba sehingga kulaban sampean dadi penghalang tak bisa mirengin tentang jawaban salama dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin banyak bukti-bukti dari para ulama seampun langsung mirengin tentang jawaban salama dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti saya sebutakin kulaban sampean mireng kiburi dalam diam, di dalam pon jaga nyambut tentang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka atawassula abada orang-orang saleh. Di antaranya seampun disebut kulaban sampean seperti adalah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf maka nikah orang pertama
saya sebut ke saya oleh gelar kalaban asgaf karena aki bedana magom saya paling sareng Allah Subhanahu wa taala sehingga teti atap satejenah magom sehingga igelari kalaban asgaf. Jadi segap nika artinya adalah atap. Maka beliau adalah orang-orang saleh dan orang-orang sawara. Beliau nika setiap hari apangki sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari seringan beliau nika apangki sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai rajinah bisa bidaakin kamah sesuarana Sayyidina Abu Bakar menjugan kamah sesuarana Sayyidina Umar bin Khattab. Maka jika orang-orang sesoleh, orang-orang sesemak dan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian apa yang keistimewaan, maka bisa apangki kalaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaban Allah kalaban berni dalam mimpi tapi secara langsung sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bencukan terjadi dan Al-Imam Al-Habib Ali Khalil Qasam. Maka beliau adalah juga orang-orang sesoleh. Maka beliau nikah termasuk orang yang ingin langsung jawaban salam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kula bersampian para sesepuh kula bersampian menunjukkan para kiai-kiai, menunjukkan para ulama-ulama meyakinkan mengajar kita jasa kula menabi ampun ngucap salam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sobaja dijawab, maka sobaja kulaban sampian jika meyakini lagi jasa kula Rasul sallallahu alaihi wasallam jika hadir karena putih jasa kula kehadir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam setiap tahiyat, di dalam salat, maka kita selalu mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka nikah di dalam ilmu bahasa, di dalam bahasa Arab, manabi kulaban sampian nikah menggunakan kalimat akah, berarti nikah berlawan bicara. Manabi sobung lawan bicara, maka kulaban sampian pasti menggunakan huwa, menggunakan hu. Akan tetapi ucapkan salam kulaban sampian, maka di dalam setiap solat mengucapkan kalaban assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikah nunjuakin jasa ongkuna Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka nikah hadir. Nikah apa hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ibukti yakin kalaban Al-Habib Ali Khalil Qasam. Maka beliau nikah adalah orang yang digelari kalaban Al-Qasam karena beliau nikah keduan tanah sekama pas nyamain kalaban tanah Qasam. Sekama beliau nikah kampungah semak kalaban Enat, semak kalaban bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Segi buru kulaban sambian ampun isyairakin kasakarangan dari bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu adalah Rabbama ya Rabbama katawassafa. Siapa niki buri pelangakit, maka nikah termasuk dari karangan bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka beliau juga badai kasah, maka iki kasih kali iparingi gelar kalaban Al-Qasam. Kemudian juga Al-Habib Ali Al-Habsyi sengarang Syibtul Durar. Saya kulaban sampean pasti oning. Saya kocak kalaban Maulid Habsyi. Maka kasah lahir di tempat Qasam sehingga iparinginya Ali karena ini sebagai ginda Al-Habib Ali Khalil Qasam. Sehingga beliau terbukti karena mengambil keberkahan sebuah nama, maka nikah bisa juga oleh dalam keberkahan sampai Habib Ali Khalil Qasam kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah luar biasa sampai oleh jawaban mirang jawaban langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka juga Habib Ali Al-Habsyi juga oleh kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau menulis maulid saya kocak kalaban Maulid Habsyi. Jadi pada acara manabi kula sampean nikah niat anyamah wala oleh kebagusan dari orang-orang sesoleh, wala oleh dari orang senikah dan nikah. Maka kula sampean sebagai orang sepuh kewajiban diantara ngasih nama ada anak nikah kalaban anak kalaban nama sesai.
Maka Al-Habib Ali Khalil Qasam nikah oleh jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau benih kuncuman, di saat khusyuk, benih kuncuman di saat beliau di situ adalah mengucapkan sholawat dengan begitu banyak. Akan tetapi juga di saat beliau di dalam sholat, maka mirengin tentang jawab salam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat beliau mengucapkan tahiyat di dalam sholat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka langsung oleh jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, waalaikumsalam ya Syekh. Jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikah semirangin benih kuncuman beliau, akan tetapi saja orang-orang yang berjemaah bersama beliau, maka juga mirangin tentang jawaban salam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikah orang-orang yang bersehatnya langsung nggak oleh jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut lagi sarang para disebut lagi sarang sultanah. Maka sultanah nikah Hadramut, nikah ikocak kalaban Rabi'ah al-Adawiyah Hadramut, maka nikah asmana epon adalah sultanah. Maka beliau menikah adalah orang-orang sebeli dari babini sampai beliau menikah laonin di dalam setiap magama orang-orang dalam kabardina Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau menikah dabu jasa ongkula orang manabi pernah apangki kalaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ongku orang nikah kedua magam sebenarnya sangat atos sangat polo sangat. Kedua magam sangat atos sangat polo sangat. Nikah manabi apangki sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi pas lagi masa makin langsung apangki kalaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah semakin bulan sampian tekaak bulan sampian dikata tak masuk orang-orang sehingga langsung dalam menjawab salam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bulan sampian meyakini setiap salam bulan sampian, salawat bulan sampian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ongku kasaiban sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam saya mapaki insyaallah sedejana nikah tadi sukses gadul Allah Subhanahu wa taala jasa pula abad nikah betul-betul cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih semakin kita pun safari maulid sampun dilaksanakan semakin di kampung jumlahnya pun 29 hari. Pun selesai ngerekor arek ulah sampean sabar hadir setiap malam ba'da maulid, kadang ba'da isya, mulai dari tanggal situ ngantos semakin. Maka kula sampean banyak ampun ngucapake salam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah nikah sedajana iperangi sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam semaki termasuk kita sebagai umat seibanggagi sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin saya muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka engku kula sampean nikah termasuk orang-orang seuntung. Orang-orang seuntung bisa selawat kalaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaban tertib kulaban sampian nikah selawat dari ada mulai dari puji Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam kulaban sampian nikah ibadah sedaja. Karena kulaban sampian nikah tak bisa ngerti yakin, tak bisa kulaban sampian nikah agabai syair-syair tentang kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kulaban sampian anis batakin dek karangan-karangan ulama siapun kiburu ibaca kasa saya kocak kalaban Adya ulami sekarang sareng Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka kasa adalah pujian-pujian saya sangat indah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ongku kulaban sampean yang derakina aba da orang-orang sesoleh, maka bakal nggak oleh aba nikah juga insyaallah napa saya oleh orang-orang sesoleh. Maka juga sekamai sebutakin alaika bisubatil akhyar wa ta'addub bi adabihim wal istifadati min aqwalihim wa af'alihim wa ziyaratil akhriya wal amwat minhum ma'a ta'dhimil baligh lahum wa husni dhanni shadiq bihim fadzalika yahsulu intifa'u lizara'ir.
Maka sebagian ulama nikah nyebutakin manabi kula bersampian nikah akan cah kalaban orang-orang sebagus. Akan cah kalaban orang-orang sebagus, maka saya harus perhati-hati kula bersampian adabah maka harus diperhati-hati. Tentang adab, tentang cara kula bersampian, maka nikah juga babicek. Karena malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah berupa manusia tapi manusia segenteng pakaian sangat pote bencukan opung cek celengah bentanda-tanda tada jauh pula orang nikah perjalanan dari jalanan sejauh dan tidak datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah tak kecau. Bagus bagi mas kula bersampian nikah datang di Sabah pas langsung datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari nikah kemudian kula bersampian setiap datang ke tempat-tempat selesai, tempat majlis taklim, majlis zikir, majlis maulid, entar ke para kiai, ulama-ulama, maka kula bersampian isona agit untuk berpakaian-pakaian sebagus. Karena malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka juga kerabat pakaian bagus. Bencukan adab wal istifadati lahu wa husnul dhani sadiqi bihim. Maka juga bersampian maka kula bersampian lala kula bersampian tentang kemanfaatan dari orang-orang yang bagus kila kasa bencukan kebagusan sepalo bencukan husnul dhan kalaban husnul dhan sepaling bagus husnul dhan. Jak sampai kula bersampian entar ke orang soleh kalaban perilaku kalaban sangkan-sangkan seni beni kula bersampian nikah pas datang ke orang kalaban niat saya tak bagus maka kula bersampian datang ke orang-orang yang soleh kalaban niat saya tak bagus maka bakal dia celaka anak aba manabi kula bersampian sampai ke tuan sangka saya tak bagus ke orang-orang yang soleh. Dimin di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini kai saat remaja beliau, maka beliau nikah pernah entar dak situng orang. Saya terkenal jak sampun orang nikah adalah balin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Qadir saat itu masih remaja, bentero apangkian kelaban orang sesoleh gila nikah. Maka ngajak pas pada orang ketelok orang kedua saya juga ngireng. Maka sesitu pas ngucap ya engkau nurah antara kabalin Allah Ta'ala karena sengko andi pertanyaan sehingga pertanyaan rea tak bisa dijawab kejaba balin Allah Ta'ala. Jadi orang ini kan niat kelaban niat tak bagus nantang ada orang-orang kabalin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas itu orang ngocak ya ayo engkau nurah engkau reh terus minta doa ke kabalina karena sengko rea setiap bisnis bangkrut terus. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir saat kasah saya remaja pas ngucap engkau tak ada tujuan lain kaca pasengkok kentro ngalah keberkatan entar katelok gelar kesah ngadeplah orang-orang kadabalin Allah Subhanahu wa taala pas sebelum orang gelak nikah sebelum ajawab maka sereng balin Allah taala nikah pun langsung dijawab apa bakna saya ngucap aja sangkula andi pertanyaan tak kira bisa jawab kaca balin Allah taala. Maka saudara jawab napa saya tanyakin sebelum ditanyakin pas ikocak cek songkuna kok ngabas dari wajah nabakna cek songkuna maka dalam kekafiran. Maka sesitu pas ikocak bakna maka kok ngabas dari wajah nabakna cek songkuna bakna dari bakal mati sampai tenggelam dalam dunia. Pas kemudian saya remaja kita Syekh Abdul Qadir pas ikocak bakna remaja dan bakna lagi bakna saya bakal ngucap jasa pula saja nama rabani badan ibabana telapang sopon nasiko maka terbukti sederhana segala sesitung orang nikah secengkolan dari Allah Ta'ala maka orang nikah itu orang yang paling bagus nikah adalah orang-orang yang pintar sampai setiap perdebatan tak ada saya menang ke orang yang nikah tak ada semenang sederhana. Maka sampai yundang sareng Raja Nasrani gitu guys. Yundang sareng Raja Nasrani maka akan mengkelaban anak Raja Nasrani. Akhirnya senang
Dari senang akhir dengan segala cara harus oleh anak. Tapi syaratnya bisa akabin anak Raja Nasrani ini kan harus keluar dari Islam, masuk Nasrani kada baru bisa akabin. Akhirnya dengan segala cara nikah pun kesombongan sebaja. Akhirnya pas ucap ilah mundai yang kok masuk Nasrani sekejap masa akabin begini masuk kok apa dia boleh ke Islam. Pas akhirnya ikalaku orang yang kedua nikah pas abad dia apa masuk ke Nasrani pas akabin begini. Akhirnya orang yang nikah pasal Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti lupa sederhana di dalam urusan keilmuan. Sederhana lupa sampai orang yang nikah terlantar berada di tempat sampah sampai pagi serkajen apa bukan kabar dari lampu sehebat sehari debat setiap apa dina maka pun laka oning pun butuh pun tak oning apa setiap orang yang dalam dikajen ibat oleh ke kiblat maka abadi boleh atau oleh ke matahari sampai akhir wafat dengan keadaan kafir. Alhamdulillah. Nikah oleh Nabi pun orang ajar dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan oleh saya nomor dua kerana doa dalam urusan dunia maka sibuk setujulah sukses dalam kelakuan sukses seterusnya sampai orang nikah mati kelakuan tenggelam di dalam dunia. Menunjukkan senomor telak Syekh Abdul Qadir pas salah raja pas tadi adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani pas berbulan dia sempurna seterjana para beli pada ibadah telapan sempurna semua. Maka nikah mun kulaban sampean datang ada kulaban sampean datang ke orang-orang soleh maka bakal nggak oleh tentang kemanfaatan dari orang-orang soleh. Akan tetapi menabi kulaban sampean sul adab dari orang soleh maka kulaban sampean tak kira nggak oleh justru tadi musibah dah apa. Masa makin kulaban sampean datang ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kulaban sampean harus kalaban sopan. Maka juga kalaban harus sepaling bagus angkuyan. Bencukan minyak sepaling bagus minyak maka kulaban sampean nikah harus dikebah da tempat sampun islawat tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kulaban sampean nikah janiban nipun manabi pun tak sesuai kalaban napah saya tak pantas untuk isambi da Rasul sallallahu alaihi wasallam pocek sambi kulaban sampean. Malaikat Jibril seampun dadi pengawalah Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah ki bagus da Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih kulaban sampean jauh umat saya paling jauh semakin jarang kulaban sampean da Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah adalah 1400 tahun ampun. Maka kulaban sampean jadi bani dalam urus nafsi laki dalam sejarah-sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam saya kocak kalaban Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah nikah penaikan dengan sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam karena pada pertampakan, pada adat acara adat di masjid tempat kasar. Sehingga sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam maka nikah ikocak dengan Sayyidah Aisyah. Ya Aisyah, apa bak natro nungwa kebiasaan orang Habsyi kasar. Maka Sayyidah Aisyah engki ya Rasulullah. Maka igandeng sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah paling romantis orang laki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan sampean kan malabi pon amin pas kita gandeng dijengkol sampean. Ibu punya ajaran sampean nikah pian malon. Dan biasa kami sampean boy jengkol. Maka nikah Rasul sallallahu alaihi wasallam igandeng sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pas ada Aisyah nikah pada ibundina Rasul sallallahu alaihi wasallam pas nyadar apa nih? Bau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil mulatin petunjukan kelekasan pas ditanya kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah apa nama Aisyah? Maka ada punya Aisyah punten ya Rasulullah kita marah. Ditanya lagi boleh ampun Aisyah punten ya Rasulullah kita marah. Sampai lalu langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam pas ucap Sayyidah Aisyah wallahi ya Rasulullah
sengkok beri seneng lah bernilak kolana pertunjukan kasah karena nikmat apa ampun pada ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sampai mula bersampian nikah ngerti yakin di dalam sejarah nikah pas ngerti yakin dia sempurna di dalam aslawat Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah dengan segala cara punten harus bagus nikah mula bersampian nikah hadir apa orang-orang sesoleh nikah mula mandi dalam kitab manhajus salaf sehingga pada bulan beliau fafida nikah yahsulu intifa'u li zara'ilin nikah oleh kemanfaatan aziarah dan orang-orang sesoleh manabi sesuai kalaban adab bermusnudon kalaban sebagus manabi sesuai nama boleh tanda Rasul sallallahu alaihi wasallam pas napah saya dalakin apa pasul adab da Rasul sallallahu alaihi wasallam pas apa maki abangki sallallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam pasul adab da Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ongku sallallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam tak itoleh naudzubillah. Apa ni kata aslawat karena di dalam kitab Imam Ghazali juga disebut lagi jasongkuna tanda-tanda Rasul tak umat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka nikah orang banyak aslawat da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika mai sebutakin tepak kasah apangki situ pada orang amin pi apangki sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tak ngabes de orang nikah tak ngabes pasti tanya ki sareng orang nikah pasti kocak ya Rasulullah napa abtina napa panjenengan tak kenal de abtina ya Rasulullah abtina nikah umat panjenengan ya Rasulullah maka ya besar Rasulullah tak kenal Rasulullah tak kenal maka sarang umat kula niki masih kocak ya Rasulullah bukankah sampean panjenengan ampun adaku jasa ungkuna kenalah panjenengan dia umatnya melebihi kenalah orang sepobi ni dia anaknya maka dabuna Rasul sallallahu alaihi wasallam iya betul engkau cek kenalah kata umat karena sengkok ngabas dari bakna ya ngabas dari bakna maka tanda-tanda dari tagumat karena tagumat nikah banyak aslawat dia sengkok maka orang kalau nikah pas jogok pas tak pernah berhenti aslawat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kemudian dengan dua kali pas apa kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam pas Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan munsatiyah be'na takumat maka alhamdulillah kalau bersampian kalaban sopan kalau bersampian kalaban adab siapa dia julakin sareng agama Islam saya contoh kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kalau bersampian bisa tertib tujuh kalaban sabar merengin kalaban sesama tentang maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tak ada tujuan boleh nikah sopaja kula bersampian enggak oleh syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam napa sekala kula bersampian selama 30 hari selama sebulan kunteng mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ibadah dia nikah jadi amal-amal sebagus saya bisa pantas untuk bisa dipersembahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sejenak diakui sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah menadabu bahwa kullu ummati dakhala jannah sesungguhnya sejenak umat sengkok nikah dalam masuk surga dan mudah-mudahan kita semua adalah sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kita adalah termasuk orang yang terdepan nanti berada di barisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa seperti doanya Al-Habib Ali Al-Haji di dalam qasidahnya ya Rabbi jalifni bi ru'yati sayyidi ya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua yang hadir di sini untuk berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam jika Allah Subhanahu wa taala mematikan kita kecuali Allah memberikan kabar gembira bahwa kita semuanya sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam kita tidak dicabut nyawa kita melainkan Allah menentukan kepada kita bahwa kita adalah orang yang husnul khatimah kita tergolong orang-orang yang ahli surga dan berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam mungkin cuma nikah saya pada Pak manabi pada salah epon atau bersekolah pantas tidak membaik ucapan bentengka nyuwun sekolah selajar epon akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب
فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وآله وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله يا 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 أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا مهيمن السلام سلمنا والمسلمين بنا بخير الأنام وبأم المؤمنين يا سلام سلمنا والمسلمين منا بخير الأنام يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لغاثة ندفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه
وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد القائل من رآني في المنام فقد رآني بين شيطان يتمثل بي وعلى آله وصحبه وسلم. عدد خلقه ورضا نفسه وزناشه ومدد كلماته ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أصاب تحيي القلوب تهيج الأسجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القوم منا أو يقول لكن حكم بالسراء قد علم بسفة ربنا وهدانا. وإذ انتجتنا بالمودة هؤلاء نرفع عيني فكرنا ورجانا. للواحد العهد الذي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مغتري وحبيبي وصفيه زين الوجود بالله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى نادي دعوانا. أنت لنا يا تقانا في هذه الدنيا في فقرانا. أزل لنا الأعوال واغفر ذنبنا ولا تعلي ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نازقها المصطفى سكنا درج الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في نعمة عين الرضا تبعانا. واربط به في كل حال حبلنا وهبانا من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والهاجرين وسعيا في جمعنا آمنوا بين يديك أنت ترانا. ولك رجوناك فاكسوننا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة الله في الأرض واقنع كل من آذانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واسل ختمنا عند الممات واصلح الأقبانا. يا ربي واجمعنا وأماننا إلى الفردوس يا رضوانا. يا ربي واجمعنا وأماننا إلى الفردوس يا رضوانا. يا ربي واجمعنا وأماننا إلى الفردوس يا رضوانا. بالمصطفى صل عليه وآله بركة الصفا أوصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.